like has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In my when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, the echo in my soul. In my soul.
seneng banget ya hari ini saya bisa nyapa, kita bisa nyapa teman-teman hari ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini, we are so happy to have you with us today. And today will be a little bit special. Why is it special? Kenapa spesial? Apa karena ada kita berdua, Nes? Yes, supposedly. Oke, jadi spesialnya hari ini kita akan khotbah bareng, tapi dengan tema yang berbeda. Nanti akan dimulai dengan Agnes dulu. Agnes mau bahas bagian mana? Yes, jadi hari ini kok kita bakal bahas tentang self love, tapi dibagi jadi dua nih. Nah, Agnes bakal ngomong tentang self love from the outside. Kalau Koko? Nah, kalau aku sendiri akan ngomong self love di bagian inside, tentang bagaimana cara mengasihi diri dari dalam, mengasihi diri dengan cara yang benar dan baik. Okay, so should we just get started? Are you ready? I'm ready. I'm also ready ya. Yuk kita sama-sama belajar dulu dari self love from the outside. Alright. Nah, so teman-teman hari ini nih ketika kita belajar tentang self love from the outside, kita mau belajar dari salah satu tokoh which is Samson. Alright, we want to learn about Samson imperfection. Kita mau sama-sama belajar dari Simpson. Nah, before that, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman, sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, thank you karena kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtually, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan selalu ada di hati kami. Dan Bapak, let us have faith in your words today, Lord. And above that, Jesus, I pray that today I can share the message that you put inside my heart as what you want to be delivered, not as I want to be heard. So Jesus, kami meletakkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Alright, so ayo kita sama-sama belajar dari Simpson, ya. Jadi Simpson ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang bisa dibilang hampir sempurna. Dia hampir memiliki semua yang diinginkan oleh orang lain. He have position, he got strength, he got popularity, and he probably might get the look as well. Nah, kalau Simpson hidup di masa sekarang, mungkin semua orang itu pengen seperti Simpson. Ya, semua orang pengen hidup seperti Simpson, kayak SpongeBob hidup seperti Larry gitu ya. Semua orang pengen hidup seperti Simpson gitu. The thing is, tanpa ada Simpson di masa sekarang, banyak anak muda itu sudah berlomba-lomba pengen hidup seperti orang lain. Do you know why? Because I guess that we feel it's easier to love ourselves when we are somebody else. We feel that others people life is more easier to love than our own self gitu loh. Karena kita merasa bahwa oh ternyata hidupku ini nggak up to standard dibandingin mereka. Ternyata hidupku ini tidak sebagus hidupnya mereka. Coba aku punya hidup seperti mereka, pasti akan sangat mudah aku bisa dapat ini dan itu. Coba aku punya hidup seperti mereka, pasti akan sangat mudah untuk aku capai ini dan itu. Right? The thing is, what if we have it all and we get it all? You have everything that you wanted as the world wants you to have. What if one day you lost it all? What's going to happen about your confidence? What's going to happen about yourself? Apakah kamu akan bangga dengan apa yang kamu punya? Dan kalau kamu kehilangan itu semua, what will happen? So, young people, I want to say that ketika kita meletakkan confidence kita, our identity in the world on how world look at you will afraid when it's all fades. Because you will realize you lost your worth. And this is what happens to Samson. Ini yang terjadi dengan Simpson. Ketika Simpson meletakkan kekuatannya di bagaimana cara dunia melihat dia, dan detik dia kehilangan semua itu, dia nyadar dia kehilangan worth-nya. Simpson lost his worth. And today we are going to learn about that. Jadi kita akan belajar why Simpson lost it all, gitu ya. Nah, the very first point I want to share is that don't live by the world's standard. Jadi kita tuh tidak boleh hidup dengan standarnya dunia. Ada 3 hal yang menurut saya kita tuh tidak boleh mengizinkan dunia itu sebagai parameter untuk mengukur apakah kita ini up to standard or no. The very first one is beauty, second is intelligence, and the third one is spiritually. Nah, ngomong soal beauty itu gak ngomong soal cuman ladies doang ya, gentleman juga termaksud. So guys, it's very cliche, kita tuh sering banget dengar bahwa cantik dan ganteng itu relatif, yang pasti itu jelek. Bercanda ya. So, cantik dan ganteng itu relatif gitu loh. Tapi kenapa kita tuh tetap saja berlomba-lomba untuk menjadi seperti apa yang dunia inginkan? Ketika kita lihat seseorang nih di Instagram, kita ngerasa dia cantik dan kita berusaha untuk menjadi seperti dia agar terlihat cantik. Kita lihat nih satu style di Instagram, very fashionable cowoknya, dan kita selalu berusaha
Oh, aku mau ikutin style dia supaya terlihat ganteng. Kenyataannya itu salah, teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh mempercantik diri loh ya. Boleh, sangat boleh. But back again to the purpose. Hari ini kita mempercantik diri untuk apa sih? Kalau ujung-ujungnya hanya dapat pengakuan dari orang lain, ujung-ujungnya hanya dapat diterima oleh orang lain, let me tell you one thing, you better stop. Why? Because you do it wrong. If you do that today, you will not be better than the person who you are today. Kalau kita ngelakuin semua itu hanya untuk diterima oleh orang lain, percayalah Anda tidak akan menjadi lebih baik daripada Anda yang hari ini. Gitu loh. Jadi, the purpose of beautify yourself need to back to you again. Caranya gimana? You need to explore about you. You need to know fashion seperti apa yang cocok buat kamu. You need to know gaya rambut apa yang cocok buat kamu. You need to know what kind of workout that's suitable for your body, that you convenient, that makes you comfortable. Nah, kalau teman-teman nggak bisa explore apa yang bikin kita nyaman, dan kita paksain untuk bisa seperti orang lain, percayalah tidak akan bertahan lama. Segala sesuatu yang kita paksain ya, tidak akan bisa bertahan. Why? That is not you. So you need to stop doing that for the sake of people opinion. You need to start doing it for yourself. So explore about you. What do you like? What kind of fashion that makes you convenient? What kind of workout that makes you easy to do but you feel healthy? So not following others people judgmental. Ya. Dan yang kedua is about intelligence. This is very rare to be talk about. Kenapa? Karena saya rasa karena kita terlalu terbiasa dengan apa yang dunia inginkan ya. Jadi ketika ngomong soal intelligence, kita tuh sering berpikir bahwa kalau lu pekerjaannya nggak oke, posisi lu nggak kece, jurusan lu nggak kece, maka kamu nggak akan intelligence. Which is actually sangat tidak adil rasanya kalau kita itu menilai intelijensi seseorang dari apa pekerjaannya, dari apa jurusannya, dari apa posisinya. Karena intelligence is always talking about akal dan budi. Ya, kalau hari ini lu punya posisi, jurusan lu bagus, lu pendapatannya oke. But when you go out to eat, and then there's waiters yang salah kasih pesanan, terus lu bentak-bentak itu waiters. Do you think you sound intelligent? Sorry to say, I don't think you are intelligent if you act that way. So, young people, what I want to say is, jangan kejar supaya dibilang orang itu lu pinter, supaya dibilang orang itu, dia keren loh, dia manajer loh. Don't chase for that. What you have to chase is, make yourself educated. Pastikan Anda teredukasi. Ya, kalau lu teredukasi, kemanapun lu pergi, orang akan pandang. Why? You know how to treat others. You know how to balance your work life, how to balance your social life. That is intelligence. Enggak ngomong cuma soal posisi, tapi ngomong soal gimana cara lu bersikap, gimana cara lu ambil keputusan, gimana cara lu hargai orang lain. It will talk more about your intelligence. So young people, let's stop chasing the wrong thing and start doing the right thing. Yeah? And then the third one is spiritually. This is very important. Why? Because we need to stop being a good Christian for the world. We are a good Christian because this is what God wants us to be. Spiritually is always about you, God, and the Holy Spirit, not the words. Dunia tuh nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan spiritualnya kita. Itu harus semua tentang kita, Tuhan, dan Roh Kudus gitu loh. Dan kalau kalian tahu cerita tentang ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, karena mereka tuh melakukan mujizat, dan ketika mereka disidang, orang-orang menyadari kalau mereka ini bukan orang-orang yang terpelajar, tapi mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikutnya Yesus. You see, what I want to share is that we are actually just an ordinary people, but why people acknowledge us? It's because we have extraordinary friends, and it's Holy Spirit. Not your friends beside you, not your college friends, not your manager, not your boss. There's no relation with how people acknowledge you about your spiritual life. It's because we have extraordinary friend that is Holy Spirit. So, you see here, you don't have to be more than who you are. You only need to be your ordinary self because Holy Spirit will talk about you more than you try. Jadi ketika kita menjadi diri kita sendiri ya,
kita hidup untuk Tuhan, kita tahu kehidupan spiritual kita ini untuk siapa, kita kerjain sesuatu itu untuk siapa, kita nggak perlu ngomong banyak sih. The way we live, how Holy Spirit live inside us, we'll talk more about that. And this is what's happened with Samson. Ini yang terjadi dengan kehidupannya Simpson. Nah, Simpson ini tahu betul tujuan hidupnya apa. Dia tahu betul dia ini siapa, dia tahu dia bisa seperti itu karena siapa, dia tahu dia kuat karena siapa. Tapi kenapa Simpson jatuh? Why he lost his worth? Karena dia memegang dua dunia di tangannya dia. Di tangan yang satu dia memegang kehidupan yang Tuhan berikan untuk dia, di mana dia dipakai Tuhan untuk membawa Israel bebas dari pegangan Filistin, right? Filistin. So itu satu dia pegang di tangan. Satu lagi apa yang dia pegang adalah keeping up the life as the words want him to be. Jadi satu lagi dia memegang kehidupan yang dunia inginkan. Dunia melihat dia tuh kuat, dunia melihat dia powerful, dunia melihat dia nggak ada cacatnya lah seperti itu. Seperti itu kelihatannya. Nah, ketika Simpson merasa seperti itu, dia mulai melepaskan apa yang Tuhan inginkan di hidupnya. Look, kalau Simpson, orang terkuat yang pernah ada, tidak bisa memegang dua dunia di tangannya, ya apalagi kita, yang nggak ada apa-apanya gitu. Gimana caranya kita mau megang dua dunia di tangan kita? Satu dunia untuk kita hidup untuk Tuhan, satu lagi kita hidup to keeping up the standards as the world wants you to do. So you need to let go one thing, right? And you should know what to let go. Ya, karena who you are today, ketika kita kehilangan segala sesuatunya, nanti kita cerita ya, di akhir hidupnya Simpson, it's very tragic, and let's see bagaimana Simpson berbalik terakhirnya, ya. So, that's the first point. The second point is, bagaimana cara kita itu bisa mengasihi diri kita sendiri, is you need to treat others with love and respect. And this is what Simpson not do. Dan ini adalah apa yang Simpson tidak lakukan kepada orang lain. Kalian pernah gak sih kalau kalian lagi baca ceritanya Simpson, padahal dia powerful, dia punya posisi, semua orang tahu dia, tapi kenapa nggak ada orang yang suka sama dia? Nggak ada tuh diceritain bahwa Simpson ini jadi favoritnya siapa, nggak ada tuh diceritain kalau orang-orang ini mengagungkan Simpson, nggak ada. Justru lebih diceritain bagaimana Simpson itu terus-menerus orang-orang itu berusaha terus-menerus menjatuhkan dia gitu loh. Dan why it could happen? Karena Simpson tidak pernah mengasihi orang lain dan tidak pernah menghargai orang lain. Ya, kita sama-sama buka dulu di Hakim-Hakim pasal 5, Hakim-Hakim chapter 15. Okay, let me open it very quick. Okay, Hakim-Hakim 15 ayat 3 sampai 5. Nah, saya bacakan saja ya. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatkannya